Yes, Bwana Yesu asifiwe. Ni mara nyingine tena ambapo namshukuru Mungu kwa ajili ya baraka ya uhai ambaye amekupea wewe, ambaye utapitia ujumbe huu, wewe ambaye utakutana na ujumbe huu. Ni ombi langu mbele za Mungu, wewe ambaye ni mtumishi katika nyumba ya Bwana, wewe ambaye unatumika katika madhabahu ya Mungu, wewe ambaye unaabudu Mungu, wewe ambaye unafanya kazi yoyote ya kupea Mungu sifa katika nyumba yake, ni vyema siku njema uweze kukutana na hili jambo ambalo linakujenga ndani ya maisha yako, ndani ya uhai wako, ndani ya nafsi yako, ambapo challenges zimeinuliwa kukujaribu kukuinukia, mambo yameinuliwa kwa ajili ya kujaribu imani yako. Ninakusihi ndani ya nafsi yako usiweze kukata tamaa. Simama katika kazi ya Mungu, mshukuru kwa kila jambo, muinue kila wakati, muabudu kila kunapokucha. Ifikapo jioni mpe sifa na ibada, shukuru jina lake sababu ni mwaminifu kila saa. Amesema katika maandiko, kitabu cha Yeremia, anakuwazia mema, anakupangia mema, ako tayari kusimama na wewe, ako tayari kukuinua kwa jambo lolote, ako tayari kukufariji. Vile anasema katika kitabu cha Zaburi 23, kukuwa mchungaji na gogo lake na fimbo lake vitakufariji. Sasa ninakutia moyo kwa ajili ya kunena na wewe ambaye uko katika ndoa, wewe ambaye uko katika familia, ambaye jambo hili ama lile linakukumba. Wewe mwenyewe ndio unajua katika nafsi yako. Roho wa Mungu ananiaidia kwamba nikaweze kukujenga, nikutie moyo na kunena, hakika simama imara, hakika simama kwa pengo, tetea maisha yako, tetea familia yako, tetea boma lako kwa kuabudu Mungu. Usiache, sababu shetani anatafuta wale wanaomwabudu Mungu. Shetani anatafuta wale ambao wako tayari kwa ajili ya kumkana na kazi zake ili aweze kuaibisha. Usiruhusu hiyo aibu ikaingia katika nyumba yako. Usiruhusu hiyo aibu ikaingia katika familia yako. Usiruhusu hiyo aibu ikaingia katika ndoa yako. Usiinue mikono ukakata tamaa. Kama Mungu hajakubali, kama Mungu hajanena, na ninajua Mungu hawezi nena because ni Mungu hapendi divorce. Simama imara, wewe muabudu Mungu. Neno ambalo nataka nikutie moyo, kaa kama polisi. Polisi ni mtu ambaye kule nje akiwa yeye ni polisi, akirudi kwa nyumba yeye ni baba, anafanya majukumu ya baba, analinda familia yake, anaiprotect, anaiombea, ananena nao katika neno la Mungu. Na hakika ni wakati mwema, nataka usimame na uweze kukua hivyo askari wa Mungu, askari wa kutetea jina la Mungu, askari wa kutetea kazi ama huduma ya Mungu. Ninakuomba ya kwamba ukaweze kukua namna hivyo, sababu askari ni mtu ambaye anakumbana na mambo. Askari ni mtu ambaye anakutana na maroho, vita za anga, na kama hautajiami, kama hautasimama uvae silaha zote vile kitabu cha Waefeso kinasema, hautaweza kukupigana hizi vita. Ninakusi ewe ndugu mpendwa, aswa watumishi, ewe mama mpendwa, aswa wenye Mungu amechagua, akaweka kibali ndani mwenu, akaweka uwepo wake ndani mwenu, akawachagua kama vyombo kutumika nyumbani mwake. Ninawaomba, ninawasihi muweze kujitia moyo, muweze kusimama, na mtakaposoma haya maandiko mjitie moyo. Haimaanishi kwamba uweze kuacha ndoa, haimaanishi kwamba uinue mikono, hapana. Na maanisha kwamba usimame kwa pengo, na ukiwa na Mungu, hakika Mungu ataweza kufanya yale wewe mwenyewe huwezi fanya, ataweza kutengeneza yale mwenyewe huwezi kutengeneza. Kwa nini niseme hivyo? Wakati imeshafika, ni masaa ya huduma. Tumikia Mungu, simama na Mungu, na hayo yote atakupigania. Ni mwaminifu hata kuacha, ni mwaminifu atasimama na wewe. Wewe jitie moyo, wacha kusema kwamba nitaacha hii ndoa niende niangalie wanawake wengine, nitaacha hii ndoa niende naangalie wanaume wengine. Hiyo haitakufaidi kwa lolote. Wewe simama, tangaza Mungu wako, manake Biblia inasema kwamba ninakutia moyo haya maandiko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 19. Wakati unatumikia Mungu, ndugu, na ninaposoma hiyo maandiko inasema kwamba, ndugu, nataka kusema hivi, muda uliobaki ni mfupi, na tangu sasa wale waliooa na waishi kama vile hawakuoa. Kwa nini ndugu Paulo akanena hivi katika maandiko? Ishara kwamba utatoka katika huduma ukutane na temptation, utatoka katika huduma ukutane na vita, utatoka katika huduma ukutane na mishale, lakini Biblia inasema, niiteni nami nitawaitikia, niiteni nami nitakuwa pamoja nami, niiteni nami nitawapigania. Kuonyeshana kwamba wakati utaanza kukimbishana, unaanza kugombana ndani ya nyumba yako, unaanza kupiga kelele na kujilaumu, unaanza kunena machukizo na matusi yasiyofaa, unaanza kupost
kupost vitu zingine zenye hazistahili kwa ajili ya ndoa yako, hapo utakuwa unapigana na maisha yako na Mungu hata ruhusu. Biblia inasema kwamba wanapounganikana wawili wanakuwa kitu kimoja. Ndiposa na kujenga na kusema kwamba wakati unapiga mkeo utakuwa unajipiga, wakati unapiga mmeo na maneno na vitina na wanawake wengine utakuwa unajipiga, na wakati utakuwa unajipiga ni wewe mwenyewe aibu itakupata. Jambo ambalo nataka nikutie nalo moyo kuambia kwamba wakati imefika, simama kama mwenye hukuoa. Wakati utaweka challenges kando, wakati utaweka maroho kando, wakati utaweka vita kando na kumtukuza Mungu, ataingilia katikati na atakutengenezea, ataingilia katikati na atakuinua, ataingilia katikati na atakutetea, na ndoa yako itasimama bila wewe kupigana. Ndoa yako itasimama bila wewe kuuliza mashauri kwa watu wengine, ila tu muite Mungu atakuhudumia. Muite Mungu atazungumza na wewe. Ni jioni njema naishi katika nafsi yako niweze kukuambia wewe ndugu, wewe ambaye ni mtumishi, wewe ambaye ni mchungaji, ambaye vita bibi uko naye ulimi wake ni kama wembe, inatunga madhara, inatoa maneno ya sumu. Katika kitabu cha Zaburi 52, usikate tamaa, inuka, angaza, inuka, simama, inuka, mtukuze Mungu. Ishi kama yule mtu ambaye hajaoa, ishara kwamba uko na mke, lakini wakati inafika kwa madhabahu ya Mungu ni wewe na Mungu, ni wewe na baba yako. Alikujua kabla uzaliwe, alikujua kabla uje duniani. Wewe mtukuze, ule mke atafanyika baraka, ule mke atafanyika sifa. Na kama itawezekana, Biblia inasema kwamba aliinua Ayubu katika mateso yake, hata nawe katika hayo mateso atakuinua, atakuheshimisha kati ya mataifa, atakupea vile vizuri venye haukuwahi kuwa navyo. Lakini wewe usitangulie kukata tamaa, usitangulie kuinua mikono, usitangulie kupiga vita, usitangulie kunena machungu, usitangulie sasa kuachilia macho kila kenye kinapita. Unaona mwanamke mzuri, mwanamke mbaya, unaanza kujua wema wao na uzuri wao. Ninahisi katika nafsi yangu, hapana, yatafakarini yaliyo ya mbinguni. Kitabu cha Wakolosai 3:1, yatafakarini yaliyo ya mbinguni, msikimbishana na yaliyo ya dunia, manake dunia imejaa giza, dunia imejaa ubaya. Yule mwanamke unaona ni mzuri, utakuta kwamba kumbe ndio sumu mara mbili. Afadhali muite Mungu atakupea mwelekeo, afadhali muite Mungu atakupigania. Hiyo ndoa inaweza fanyika ushuhuda, hiyo ndoa inaweza fanyika sifa. Wewe ambaye uko ndani ya ndoa, hakika na kunenea mchana wa leo, hakika na kunenea siku ya leo, simama kwa pengo, simama kwa pengo kwa ajili ya kutukuza Mungu, simama kwa pengo kwa ajili ya kumshukuru na kupea Mungu ibada. Niko na imani Mungu hata kusahau, niko na imani Mungu hata kuacha. Kitabu ambacho na kuacha nikikunenea hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari chapter 7 verse 29. Ndugu, nataka kusema hivi, muda uliobaki ni mfupi, ni muda ambayo unakimbia, ni muda ambayo Antichrist ako tayari kusimama, ni muda ambayo marozi na tamani kuangusha watumishi waliosimama katika roho na kweli, ni muda ambayo madhabahu imeandaliwa kwa ajili ya kuteta na utumishi wa Mungu. Simama imara, simama, mtukuze Mungu. Muda ni mfupi, pea Mungu ibada, na wakati utapea Mungu ibada hakika kuinua. Usije ukaruhusu challenges za ndoa zikakurudisha nyuma, usije ukaruhusu challenges za familia zikakurudisha nyuma. Wewe simama, wewe mtukuze Mungu. Ni ikiwa chombo chenye ulipewa mkeo ni chombo chako, kitakushika mkono. Ikiwa mume mwenye ulipewa ni mume wako, atakushika mkono. Na kama hata kushika mkono, Mungu anajua la kutenda, Mungu anajua la kufanya. Wewe usinyamaze, muda ni mfupi. Wewe usilale, muda ni mfupi. Inuka, tangaza Yesu ni Bwana. Inuka, tangaza Mungu anatenda. Inuka, tangaza Yesu ni mwaminifu. Inuka, tangaza Mungu hajawahi promise na akakosa kutimiza. Hakika na Mungu atatenda. Tetea mioyo ziko kule nje, tetea nafsi ziko kule nje, tetea maisha iko kule nje. Mtukuze Mungu. Biblia inasema kwamba naye atakuokoa, naye atakuwa mwaminifu kwako, hata kuacha katika tabu yako, atakuinua tena mara na tena, na hakika utafanyika ushuhuda. Kitabu cha Deuteronomy 8 mstari wa 2 inasema kwamba wakati mwanadamu aliongozwa in wilderness for 40 years to be tempted, to be tested, hakika Mungu hakumwacha. Manake sometimes unapimwa moyo wako. Will you live your God in your situation? Will you live your God, or will you overcome the situation and worship your God? This is the hour. Ishi kama mwenye huna challenges, ishi kama mwenye vita hakuna kwako, ishi kama mwenye uoni lolote, ishi kama mwenye hujaachwa, lakini simama. Mungu mwenyewe atakuheshimisha, Mungu mwenyewe atapigana
na wale wanaoteta na wewe, Mungu mwenyewe atafanya wewe ufanyike baraka. Wewe mpe ibada, wewe muabudu. Hakika nafsi yangu naishi Mungu amenijenga, naishi Mungu amenitia moyo. Nimebaki peke yangu, lakini sijabaki peke yangu ndani ya kiroho. Mungu yu pamoja nami, ndio sababu na kutia moyo, ndio sababu na kuambia simama tena, simama tena, na Mungu atakuheshimisha. Fanyika baraka na Mungu akuinue. In Jesus name, amen.